হ্যালো বন্ধুরা, আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি সেই পূর্ণিমা মান্ডির বাড়ির সামনে। আর এই যে দেখতে পাচ্ছ, এটাই হলো সেই পূর্ণিমা মান্ডির বাড়ি। আর আজকে বন্ধু শুধু বাড়িটা নয়, আজকে গ্রাম সহ দেখাবো তোমাদেরকে। এই যে বন্ধু, এই গ্রামটা দেখতে পাচ্ছ, এটাই হলো সেই ঝুমুর রানী পূর্ণিমা মান্ডির গ্রাম। আর এই গ্রামটার নাম হচ্ছে দিঘির পাড়। আর এই যে এই দিঘিটা দেখা যাচ্ছে, এই দিঘিটা আছে বলে এই গ্রামের নামটা দিঘির পাড় বলা হয়। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, গ্রামের দৃশ্য। ওই যে ওই পারে দেখা যাচ্ছে, ওগুলো সব ঘর বাড়ি আছে দিঘির ওই পাড়টায়। তো বন্ধুরা, আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি সেই পূর্ণিমা মান্ডির গ্রামের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছ। এই যে পুকুরটা দেখতে পাচ্ছ, অনেক বড় পুকুর। তবে এই পুকুরটা নামটাই দিঘি, আর এই গ্রামের নামটাও দিঘির পাড় বলে। আমি এখন দিঘির এই পাড়ে চলে এসেছি। আর দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, দিঘির এই পাড়ে একটা পাকা রাস্তা গেছে। তবে বন্ধু, গ্রামটা ভীষণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এবারে পূর্ণিমা মান্ডির বাড়ির সামনের দিকে একটু হাঁটা দিলাম। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, পাকা রাস্তা গেছে এপারে, আর ঘর বাড়িগুলো দেখতেই পাচ্ছ। তবে গ্রামটা ভীষণ সুন্দর। এখন আমি পূর্ণিমা মান্ডির বাড়ির সামনের দিকে যাচ্ছি। আর ওই যে সাদা দালানটা দেখা যাচ্ছে, ওইটাই হচ্ছে পূর্ণিমা মান্ডির বাড়ি। চলো কাছে গিয়ে ভালো করে দেখাবো তোমাদেরকে। हाँ आम एक कथा कते को नोडे हे होइलना तो नोडे ते यूट्यूबर नाम होय कना तो पूर्णिमा तकोरन कान गया अकोरन गे बुया ako चलका ako गताम गया को तो उनिसा नाम कता अडी रस्के गई को ना नोटे यूट्यूब चैनल ला कते उनी एदन हो 3K प्लस सब्सक्राइबर ना कोते तो उनिया हो चलाव कते वीडियो को फंक्शन वीडियो को अपलोड के चलाव कते नेलते पे और चैनल रिया लिंक हा डिस्क्रिप्शन में मेंशन का कना चलाव को चेकआउट पे नेल तबन पे और एंजॉय तबन पे कैमरा कथा मो कते मेता को तो लिए मांग सारा सारी कथा तब एक्चुअली उनी तो आज तो बाय थान गए यूट्यूब रे दो और फंक्शन वीडियो को अपलोड गए और नेल दो पे बेसिक का जहां तीस जहां पे उरुमिया ओरा पे अडी मा आज इंस्टाग्राम पूर्णिमा मांडी इंस्टाग्राम खना एको जत्तर को उरुमी गए ओने को उरुमी गया हां पूर्णिमा मांडी इंस्टाग्राम ओ तले तो आछे और इंस्टाग्राम आईडी चे जतु ना को ओको पूर्णिमा मांडी सेኛ अमंग अमा इኛ दो कना हुगली दिसम कुड़ा हां আর পূর্ণিমা মান্ডি ইনস্টাগ্রাম সাথে তো আমি না গিয়ে তাহলে তো রুম মেগে को बागिल का गे दिसम से दमे को रूम गे दिसम से तो चलाव कते नेल ताय पे अल्प हेडी जा कि चेक आउट ताय पे अल्प हेडी जा जतो हर कते एप तो